Uh, ah, Good afternoon guys. So karon guys, so ngayon guys, nag-update tayo sa race track ng Kisol. Malapit na matapos guys. Ito po guys. Ito na lang. Tatlo na lang, tatlong jam na lang po ang kulang guys. Ito. Yan po yung isa, dalawa, at doon po yung tatlo. Doon. Yan. Ayan ba? Ayan, yan. Yan po. Tapos na po yung mga berm guys. Tapos na po yung mga berm. Tapos meron pong wops. May wops. Yan po. Ito po yung race track. Ito na lang po yung finish line. Yon, berm yon. May berm. Tsaka dito. In and out. Yung out. Berm. Tsaka ito. Berm din. Yan po. So, ngayon guys, yan lang po yung na-video ko guys. Dahil maputik. Putik po yun guys. So, salamat guys. Bye-bye.